Jirong ni o khatung mani sai ka lamjak sok mani bakhani kok khnana musuk mani ari sai sigan sanai ni bisingo ora moram ni joto ni bisa khnaka tao tei bubono bisingo thangisen kok bok dino khnabane Punya paipere hamai maro gal tong mani hatai hapungo tong nai kamio tong nai jebial tong mani je hatai gana hapung gana ha gana rabar kaini ro Tabok mai masa dia hancurnya kau ya jerabat kenang ro mai masa mani bari si no ko building jaga pai be jaga basa wakla ta ono pai kha basa basa betul engineer doktor khai kha gari bari bai sadaka o rabat di sini matra rabat di sini dari simena sini borok borok kisah pusuk khabani nukjak ho te komun di sini sini borok borok pusuk kamaya ho Ora bar ni bising sini borok tawo rang diwo bisa butuh kama mani. Ika oma hai jod panis lai di praharin nang kok panis ini nukung. Tawo ronti sarap di prawo jod kami go dode hatai hapung garang otang sangke kami go 100 jona family tong sangke 50 jona 80 jona le rabar kaini usalaha kaya kubutong kok kaini bang salah. Ika rabar ba jod panis lai kiring kubu. Sini dopa nai di beri. Asas service kerana asas berasa kerana kerana. Angkanya, dia ada kebanyakan tanggung department. কিন্তু অবকায় সে গরমাইয়া চাকরি নকরি বুঝে সিনি পারা বাং খাইবি বাং খানকে আবো গরে কিন্তু রাবার গনাঙ্গা নবর মুসা দেখা আমনে বাগে রাবার বাইজো কোন সিলেকশন গরেন কো বে রাবার মেশিন নখুনো হামারি রই তমানি তাবক নুকসাদে এটা আসাসন খানাকা আস গবাং রকা বস বরক মাথা তাবো আং সাস খাইমানি আং সাস আসকমানি উলো Aku punya angsa tu apa yang tersekan TRPC rohi pun musak kanaya. Ni rokok dekana TRPC rohi pun. Kemana borok saya maya? Atau tu 1993 sini kali kita. TRPC ni chairman sebab ni kata chairman of Papai kami rogo pagi awareness ke dekai thai संख्या pun सिलाई dia. अब देखो TRPC ने हमारे लोग संख्या pun तब होने नहीं छावी मलाई दिया. अब वो बाहर के ना साल में ये तो नहीं TRPC को सांस मार पाया. TRPC ni appoint kaja kanke na TRPC ni auto kamu isi mana itu gura kansi sai bagra ya punya. Boni pore, apa boni pore naikkan sini baru asa kebang rabar baisen keren itu. Auto tu TRPC ni pun muna sengsia rabar buat rohi sengkana. Hei deh, TRPC sengkana ya. Anyway, ang asok mana tabur di sini mana 2 times plantation kaya ni dora tengah. 2 bar plantation hang asok mana pore. Ang asa ya sekarang 2 years ang naikah. Ang asok mani 2 bosok ni pore ang busuk kaya rumah ka. Ang ato ya sekarang dia ang sekarang chairman tu naik 2 bosok busuk kaya ka ang compare kaya ka. Busuk baiknya speed dia tong kere. Ang asok mani pore sini do para ang busuk jera people speed do imang kamaya. Ara nari tu dah ka. Ani sekarang chairman tu naik boleh na ang 2 bosok compare kaya